Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima, sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, serta seluruh anggota Dewan Pengarah. I respect the Vice President of the Republic Indonesia, Professor Kiai Haji Ma'ruf Amin, who I respect the fifth President of the Republic of Indonesia, as well as the Chairman of the Steering Board of the Pancasila Ideology Development, Ms. Haja Megawati Soekarno Putri, as well as all members of the Steering Board. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Tri Sutrisno. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua MA RI, Ketua MK RI, Ketua KY RI, Ketua BPK RI. Which I respect the sixth Vice President of the Republic of Indonesia, Mr. Tri Sutrisno, who I respect the Chairman and the leaders of the state institutions, Chairman, the People's Consultative Assembly, Republic of Indonesia, Chairman of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Chairman Regional Representative Board, Republic of Indonesia, Chairman of Supreme Court of Indonesia, Chairman of the Constitutional Court of Indonesia, Chairman of Judicial Commission of Indonesia, Chairman of Indonesian Audit Board. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Yang Mulia, para Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Kepala BPIP dan seluruh jajaran BPIP, serta para peserta upacara dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan. Who I respect the ministers of the Advanced Cabinet of Indonesia, which I respect the noble ambassador-friendly countries, which I respect the head of the BPP and the entire ranks of PPAP, as well as the participants of the ceremony and all the people of Indonesia that I am proud of. Peringatan Hari Lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. The anniversary of the birth of Pancasila on every 1st of July should be really used to strengthen the values of Pancasila in society, in the nation, and in the state. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Although Pancasila has been integrated in our lives throughout the Republic of Indonesia, but the challenges faced by Pancasila are not getting lighter. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Globalization and interaction between parts of the world don't necessarily
increase the same of views and togethers. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. What we must be aware of is the increasing rivalry and competition, including rivalry between views, rivalry between values, and rivalry between ideology. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Transnational ideology tends to increase in entering various lifelines of society in various ways and strategies. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. The development of science and technology also influence the landscape constant ideology. Revolusi Industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. The Industrial Revolution 4.0 has provided a variety of conventions in dialogue, in interacting, and organizing on a large scale across countries. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. When 5G connectivity hits the world, then interaction between worlds will be also as fast as possible. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Then this can be used by radical transnational ideologies to penetrate all corners of Indonesia to all circles and all ages do not know the location and time. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. The speed of expansion of radical transnational ideology can exceed normal standards when utilizing the technological disruption. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Ladies and gentlemen, facing all this expansion and deepening of the values of Pancasila cannot be done in ordinary ways. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0. Needed extraordinary new ways of utilizing the development of science and technology, especially Revolution 4.0. Dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. And at the same time, Pancasila should be the foundation in developing science and technology that Indonesia. Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan,
tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan. I invite all government officials, religious leaders, community leaders, educators, professionals, and the young generation of Indonesia and all Indonesian people to unite and actively strengthen the values of Pancasila in realizing the advice Indonesian that we aspire to. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Happy celebration of the birthday of Pancasila. Congratulations on grounding Pancasila in the life of society and state. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.